नमस्कार वेलकम टू ए न्यू भिडिओ राति एतिया बहुत होइसे मैं टाइम तो देखाई आसो एतिया मैं उपस्थित आसो गुवाहाटीत अलप आगते आमी जेहेतु मोर घर होजाई आपनालोके जाने होजाइर পৰা आमी ट्रेनत गुवाहाटी आहिसो आरो गुवाहाटीर পৰা एतिया सीधा आइसो गुवाहाटी एयारपोर्टत आरो गुवाहाटी एयारपोर्टर পৰা आमी गई आसो जम्मू एंड काश्मीर तात गई आमी अमरनाथ मन्दिरत जाम अमरनाथ जी दर्शन करिम और तार पर आमार प्लेन आछे वैष्णोदेवी दर्शन करार तो तार कारणे आमी होजार পৰা गई आसो आमी 10 जनी एटा दल गई आसो आमार उसर सुबुरिया लगरिया सकल तो मैं चेष्टा करिम अमरनाथ जोৱাৰ पिছত तात जिखिनि चाबलगिया आछे देखाबलगिया आछे गुटेइखिनि देखाबर कारण चेष्टा करिम और आपनालोकेও सम्पूर्ण भिडिओ चाबो काइन्डली और मैं जेहेतु इते गुवाहाटी एयारपोर्टत आसो गुवाहाटी एयारपोर्टर परिवेशটো आपनालोके चाइ लওক गुवाहाटी एयारपोर्ट आमी याते आसो वेटिंग करि आसो आमार फ्लाइट हल रातिपुवा 5:30 बजात और एतियाও आमी चेक इन करा नाइ अलप पिছত आमी चेक इन करिम और आमी गुटेकेजनिते बाहिरते वेटिंग करि आसो सन्धिया सन्धिया নহয় एक्चुअली राति 8:30 आमार ट्रेन आছিলে होजार পৰা और तार পৰা आमी 11टा माনত आहि पालो गुवाहाटी खवा करि यात आहोते 1टा मान बाजिसे एतिया बहि आसो और आपनालोके चाওক और फ्लाइटर पर जिखिनि देखाब পৰা আছে देखाम और बाकी तात गई देखाब पारिम काइन्डली सम्पूर्ण भिडिओ चाब और जिमान भिडिओ आहिब अमरनाथर पर वैष्णोदेवीर पर काइन्डली सम्पूर्ण भिडिओ चाब आपनालोके गोटेकेटा और जिमान सबस्क्राइब करि दिब लाइक कमेन्ट करिब शेयर करिब 1:42 बाजिसे शनिबार 8 तारिख और एतिया आमी आसो गुवाहाटी एयारपोर्टत आपनालोके चाले आमी वेटिंग करि आसो आमार लगर कयजन बहि आछे और मैं उसरत उलाई आहि এটা ভিডিও বনাই আছো আপোনালোকৰ কাৰণে দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যিমান পাৰিম ভাল ভাল ফুটেজ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি একেলগে 10 জন গুৱাহাটী ফ্লাইওভাৰৰ ওপৰত ফটো উঠিছো আৰু ইয়াৰ পৰা আমি গাড়ী লৈ গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্টত গৈছিলো আৰু এটো হল গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্টৰ ফ্ৰন্টৰ দৃশ্য কাম নাছিলে এই টাইমখিনি গতিকে ভিডিও বনাইছো আৰু আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো কাইন্ডলি সম্পূৰ্ণ ভিডিওটো চাব আৰু ভালকে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব এইটো হল আপোনাৰ গুৱাহাটীৰ এয়াৰপৰ্টৰ ভিতৰৰ ভাগৰ দৃশ্য মানুহ নাছিলে ৰাতি 3টা মান আছিলে তেতিয়া গতিকে মানুহ একদম নাই জিকেজন 5:30টাৰ ফ্লাইটত আহিবলগীয়া আছিলে সেই কিছুমান মানুহ আছিলে আৰু তাৰ পিছত বহুত মানুহ আহিছে আমি যেতিয়া বহুত আগতীয়াকে গৈ পাইছো তাৰ কাৰণে মানুহ আপোনালোকে দেখিব পোৱা নাই नमस्कार कृपया अपने बड़े बैग्स को अपने निर्धारित सीटों के ऊपर वाले ओवरहेड बिन्स में और छोटे बैग्स को सामने वाली कुर्सी के नीचे रख दें रो 1 और आपातकालीन विकास वाली रो में बैठे यात्री अपने बैग्स ओवरहेड बिन्स में ही रखें फ्लाइटर ভিতৰত বহি মই বাহিৰৰ কিছু দৃশ্য লৈছিলো সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো কাইন্ডলি
रानी जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, अरे बोलो जय माता दी। साथ है भाई साथ है জম্মু এয়াৰপৰ্টৰ কোনো ভিডিঅ' দিব পৰা নাই কাৰণ জম্মু এয়াৰপৰ্টটো মিলিটাৰী আণ্ডাৰত চলে তাত ফটো উঠোৱা নিষেধ আৰু জম্মু এয়াৰপৰ্টৰ পৰা ওলাই আমি বাছত উঠি একদম কাটৰা টাউনত আহিছোঁ তাত হোটেল লৈ আমি থাকিছোঁ এইখিনি আছিলে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টৰ ভিডিঅ' অমৰনাথ যাত্ৰাৰ বাকীখিনি লাহে লাহে